ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏ କଳା ମୁଖାଧାରୀ ମାନେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ଧଳା ଜହର କୁଖ୍ୟାତ ବେପାରୀ। ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କଳା, କିନ୍ତୁ ବେପାର କରୁଥିଲେ ପୁରା ଧଳା ଜହର। ଆଉ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମାନେ ଧଳା ଜହର ବେପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନେ ହେଲେ ମୁନ୍ନା ଖାନ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ शेख इरशाद मोहम्मद ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସମୀର ଖାନ ଅର୍ଥାତ ମୁନ୍ନା ଖାନ, ସମୀର ଖାନ ଏବଂ शेख इरशाद मोहम्मद को गिरफ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ଜଣା ପଡିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଇଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାୟା ବିସ୍ତାର ମେଲେଇବା ସହିତ କାୟା ମେଲେଇ ପୁରା ଯୁବକଙ୍କୁ ବାୟା କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ରାଜଧାନୀରେ ଏମାନେ ଧଳା ଜହର ବେପାରର पूरा मार्केट तैयारी करने सहित से कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री को टार्गेट करुथिले। आउ एमाने बालेश्वर जलेश्वर अंचल राजधानी भुवनेश्वर रे आनी पूरा बेपार को जोरदार करुथिले। 370 ग्राम रो ब्राउन सुगार जबत होइतबा बेले 2टी टू व्हीलर एवं मोबाइल सहित टंका मध्य जबत करा जायछि। तेबे सबुठु बड़ कथा होउछि जे राजधानी ये धड़ा जहर बेपारी को गिरफ करबा पाई स्पेशल ड्राइव चलीथिबा बेले एमाने चेन स्वरूप अर्थात पूरा चेन धरी काम करुथिले एवं जोरदार काम करबा सहित पूरा घटना को जेते बेले अनुध्यान करा जाउछि सेही समय रे जणा पड़िछि जे ये बालेश्वर अंचलरू बारंबार राजधानी भुवनेश्वर को आनिबा सहित एठी धड़ा जहर बेपार करते। पुणी थे नजर पकई नियंतु ये कला मुखा भितरे जुलु जुलु करके चाहूथिबा से अभियुक्त मानकु जो अभियुक्त हेले मुन्ना खान, शेख इरशाद मोहम्मद एवं समीर खान ये 3 जन को स्पेशल क्राइम यूनिट गिरफ करबा परे एबे धड़ा जहर बेपार नेटवर्क को खोजी पाई कमिशनरेट पुलिस। खूब शीघ्र एमानक चेन में थिबा अन्य सहयोगी मानकु गिरफ करा जिवो बोली पुलिस कमिशनर कहछंती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रभात सिन्हा सह चंदन पाइक राय, ओटीवी।